Good morning, madlang people. Gama tag smoothie para paniud to guys. Kay mag-OT ta karon para sa ekonomiya. So, hindi naman ta maka-lunch pag OT. So, magdana raman ta og smoothie. Okay. Atong apunan para atong hatagan ang ubang si Andy, si Angelina, atong hatagan atong punan og overripe banana. Okay. Atong batang tanag avocado si Andy kay di man kanahag avocado og si Angelina. Uy. And now it's fall in love again. Jama-jama kanta. Pero kuan siya, oy lapot atong butpunan aguan. Punan natag milk kay sulapot man. Sakto ra na kay sulapot. So, ibabalik natin. Mag-hard work ta karon, so we need a smoothie para my god, hindi siya tight, nakamuritsing. Okay, that's it for today, our smoothie. Tapos mag-sidra ko ari guys. Sa ning limpyuhan before mo dry kay nga ni deng smoothie. Wa di na matayt ag pagkuan close and overloaded. Napo ba ko time mag-breakfast? Yan for my lunch. Si Andy pwede man siya magama og ilahan ni Angelina. So how many fruits here? So pwede na pang lunch. That's it for lunch. Thanks for watching.